Sangat bersyukur bisa berada di tempat ini kembali bersama dengan Anda semua. So happy to be back here with all of you. Dan selamat datang buat semua tamu dari Australia yang sudah melihat kami dan juga bisa sama-sama kita menyembah Tuhan bersama dari berbagai macam suku dan bangsa. Itu satu hal yang indah. So welcome to everyone who's here with us from other nations. It's a wonderful thing to be able to gather. Oke, karena semakin besar banyak orang asing, saya akan ajarin bahasa Indonesia. Katakan Tuhan baik. Pastor Mel wants to teach you Tuhan baik. It means God is good. God is good. Tuhan baik. Baik. Lagi ya. Oke. Again. Tuhan baik. Tuhan baik. Oke, can you katakan sama kanan kirinya, katakan Tuhan baik. Say to your right or left, Tuhan baik. God is good. Tuhan God is baik. good. Tuhan baik. Katakan pujilah Tuhan. Say pujilah Tuhan. Pujilah Pujilah Tuhan. Tuhan. Pujilah Pujilah Tuhan. Tuhan. Praise the Lord. Praise the Lord. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, Tuhan baik. God good. Amin. Selalu baik dan selalu baik. God is always good. Oke, hari ini kita akan sama-sama belajar. Are you guys ready? Oke, seberapa besar dari kita yang pernah tahu kisah tentang Joseph, Yusuf? How many of us here know the story of Joseph? Ya, bukan Joseph orang multimedia di belakang ya, staff kita bukan. Not Joseph, our staff member, yeah? Ya, Joseph. kita nggak akan cerita banyak tentang dia. There's nothing good to say about him. Sorry. What? That's what you said, right? Bukan Joseph yang itu. Yeah. Oke. Oh, many good things. Yes, many good things about Joseph. Joseph, hari ini kita rekonsiliasi ya. Joseph, we shall have a reconciliation today. Oke, sekarang saya mau bertanya, apakah Anda pernah berada dalam satu situasi yang Anda disalah mengerti? So have you ever been in a situation where you were misunderstood? Dikucilkan, dianggap pembual, dan dipandang sebelah mata. You're ostracized or you're considered a braggart and people look down on you. Dan bahkan Anda diperlakukan dengan tidak adil. And you're treated unfairly. Mungkin itu oleh orang tua Anda, Maybe it could be from your own parents. saudara kandung Anda, pasangan Anda, teman, atau bahkan atasan tempat di mana Anda bekerja. Your siblings, your spouse, your friends, or even your boss. Gak usah angkat tangan. Don't lift up your hands. Tapi bagaimana rasanya? How did you feel going through that? I'm fine. I'm fine. It's a nice feeling. Life is hard, you know. Hidup itu susah, apakah kita bisa merasakan, oh enggak, baik-baik aja, fine-fine aja kok, baik-baik saja. Atau kita merasa nggak enak. How does it feel? Does it make you feel, it's all right, it's okay? Or does it make you feel sad? Atau itu membuat kita merasa marah dan sedih, bahkan ingin membenci orang tersebut. Or it might turn us into hateful or angry people. Nah, bagi Anda yang sudah tahu tentang kisah Yusuf atau Joseph, kita bisa belajar banyak hal sebenarnya dari kisah tersebut. So if you know about Joseph, there are many things that we can learn from his life. Karena kisah Yusuf ini bicara tentang keluarga, Because this story about Joseph depicts the family, tentang kakak dan adik, about sibling rivalry, kemudian tentang pekerjaan atau profesi, tentang apa yang Tuhan percayakan. and also about the work that God has entrusted to you. Kalau saya bisa bilang bahwa kisah tentang Yusuf ini bicara tentang seluruh aspek kehidupan holistik. So if Pastor Manuel would say that this story about Joseph, it talks about the whole a holistic aspect of life, yeah? Di mana kisah ini sangat dapat meluapkan berbagai emosi atau mungkin luapan pikiran dari orang yang membacanya. So this story is able to evoke a variety of strong emotions or opinions in the readers. Oke, jadi bagi Anda yang senang dengan novel dan lain sebagainya, kisah Yusuf ini hal yang sangat baik untuk Anda bisa pelajari dan baca. So maybe if you like novels, you like fiction, then Joseph could be a good story for you. Ya, karena banyak kisah dibikin atau baik itu drama musikal atau itu teatrikal dibikin tentang kisah Yusuf ini karena memang sangat-sangat menginspirasi. So this is a very attractive and inspirational story. That's why they've made it into theater plays and stuff. Oke, baik. Musicals. Sekarang kita akan sama-sama lihat di dalam kitab Kejadian 37.
Genesis 37. Kejadian 37 kita akan lihat bersama-sama dan saya akan bagikan di dalam beberapa bagian. Jadi kita akan baca dari ayat 1 sampai 11 terlebih dahulu. So we will divide Genesis 37 into two parts. The first part is Genesis 37 verses 1 to 11. Baik, nah sekarang karena kita banyakkan orang asing di tempat ini, jadi silakan Ibu Hosana bisa bacakan dalam bahasa Inggrisnya dan saya akan bacakan kemudian di dalam bahasa Indonesia. Okay, Genesis 37 verses 1 to 3 NIV. Jacob lived in the land where his father had stayed, the land of Canaan. This is the account of Jacob's family line. Joseph, a young man of 17, was tending the flocks with his brothers, the son of Bilhah and the sons of Zilpah, his father's wives, and he brought their father a bad report about them. Now Israel loved Joseph more than any of his other sons because he had been born to him in his old age, and he made an ornate robe for him. Oke, 11 sudah? Ya. Masih 3. Oh 3, sampai bisa lanjut 11? 1 ke 3. Oke, nggak apa-apa, saya bacakan dari 1 sampai 3 ya. Okay. Yakub tinggal di tanah Kanaan di negeri tumpangan ayahnya. Inilah riwayat keluarga Yakub. Yusuf yang berumur 17 tahun menggembalakan kambing domba bersama saudara-saudaranya. Ia biasa membantu anak-anak Bilhah dan Zilpah, kedua istri ayahnya. Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang perilaku buruk saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anak yang lain, sebab Yusuflah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Ia menyuruh membuat jubah yang sangat indah bagi dia. Verse 4 to 6. When his brothers saw that their father loved him more than any of them, they hated him and could not speak a kind word to him. Joseph had a dream, and when he told it to his brothers, they hated him all the more. He said to them, "Listen to this dream I had." Sampai 6 ya? 4 sampai 6. Oke. Ketika saudara-saudaranya melihat bahwa ayah mereka lebih mengasihi Yusuf daripada semua saudaranya, mereka pun membencinya dan tidak dapat lagi berbicara baik-baik kepadanya. Suatu kali Yusuf bermimpi, lalu ia menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya. Itulah sebabnya mereka semakin membencinya. We were binding sheaves of grain out in the field when suddenly my sheaf rose and stood upright, while your sheaves gathered around mine and bowed down to it. His brother said to him, "Do you intend to reign over us? Will you actually rule us?" And they hated him all the more because of his dream and what he had said. Then he had another dream and he told it to his brothers. "Listen," he said, "I had another dream, and this time the sun and moon and 11 stars were bowing down to me." Sebab ia berkata kepada mereka, "Dengarkan mimpi yang kudapat ini. Kita tampak sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Tiba-tiba berkasku bangkit dan tegak berdiri. Lalu berkas-berkasmu datang mengelilingi dan sujud kepada berkasku. Kata saudara-saudaranya kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Mereka semakin membencinya karena mimpi dan perkataannya itu. Kemudian ia mendapat lagi mimpi yang lain dan menceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi lagi, tampaklah matahari, bulan dan 11 bintang sujud kepadaku." When he told his father as well as his brothers, his father rebuked him and said, "What is this dream you had? Will your mother and I and your brothers actually come and bow down to the ground before you?" His brothers were jealous of him, but his father kept the matter in mind. Ketika ia menceritakan mimpi itu kepada ayah dan saudara-saudaranya, ia ditegur oleh ayahnya. "Mimpi apa itu? Bagaimana mungkin aku dan ibumu serta saudara-saudaramu datang untuk sujud kepadamu sampai ke tanah?" Saudara-saudaranya pun merasa iri kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Baik, ini satu hal yang menarik dari kisah ini. Saya waktu pertama kali bertobat dan baca kisah ini, saya nangis. So when Pastor Manuel first repented, when he read this story, he cried. Seberapa besar dari kita yang pernah merasakan perlakuan buruk atau yang tidak enak dari saudara kandung kita? So how many of you feel resonates with the feeling of having been mistreated by your sibling? Ya, jadi waktu saya baca ini, wah ini gua banget nih, kena gitu. When Pastor Emmanuel read this story, oh, this is me. Iya, nah jadi kalau kita tadi lihat bahwa si Yusuf umurnya berapa tahun So pada waktu kisah ini? How old was Joseph?
17 tahun. 17. Jadi masih muda dan dia biasa menggembalakan kambing domba. So he was a young'un, and he was shepherding the flock. Jadi ini menggambarkan bahwa Yakub mengajarkan Yusuf dari sejak muda untuk mengemban tugas dan tanggung jawab. So Jacob gave Joseph this responsibility of since young to guard the sheep. Nah, ada hal yang menarik karena dikatakan Yakub lebih mengasihi Yusuf daripada saudara-saudaranya. And Jacob loved Joseph more than any other of his brothers. Dan diberikan jubah yang indah. And he gave him a magnificent robe. Ya, dalam bahasa Indonesia saya agak sedikit mempertanyakan karena dikatakan di sini jubah yang sangat indah gitu ya. Tapi dalam bahasa Inggris dikatakan a robe. Dikatakan jubah yang berwarna-warni. So it was a colorful and magnificent robe. Jadi jubah yang berwarna-warni dan sangat indah. So it was a beautiful robe and it was full of colors. Nah, itu isu yang pertama. Lalu yang kedua adalah bahwa si Yusuf ini dikatakan sering melaporkan apa yang perbuatan buruk yang dilakukan oleh kakak-kakaknya. And Joseph was considered a snitch, yeah. He liked to tell his father about what his older brothers did that were not they were bad. Ketika saya baca itu saya coba berpikir, apakah kalau dalam orang Indonesia mengatakan ini mungkin comel gitu ya, ember gitu. Jadi sedikit-sedikit laporin, sedikit-sedikit laporin. Seperti itu ataukah memang Yusuf memang punya standar yang tinggi karena dia tahu bekerja yang baik sehingga akhirnya ketika melihat sesuatu yang tidak baik dia melaporkan kepada Yakub ayahnya. So of course there are two sides of the coin. You could say that Joseph was a snitch, or you could also say that he has such a high standard of work ethics that he just wanted to tell the father everything that the brothers were not doing well. Ya, tapi Alkitab mencatat bahwa kenapa Alkitab mencatat mereka membenci Yusuf? So it says that the brothers hated him. Berarti ada sesuatu hal yang penting di situ. There's something important there. Oke, nah sekarang kita bisa lihat bahwa siapa yang tahu bahwa mungkin beberapa dari Anda tahu bahwa kisah Yusuf ini sebenarnya harus kita lihat dari akarnya. Itu dari family tree-nya, dari pohon keluarganya. So we need to look at the family tree to see what the root of the problem is. Pertama dari Abraham, bahwa Yusuf bisa ada itu karena berasal dari Abraham, bapak leluhurnya. So Abraham was Joseph's great-grandfather. Nah, Abraham kita tahu bahwa dia orang yang percaya kepada Tuhan dan Tuhan memberikan dia anak di masa tuanya. So Abraham believed God and God gave him a son in his old age. Dan dikatakan bahwa keturunannya itu akan seperti bintang di langit yang tidak dapat terhitung banyaknya. And God promised him that his descendants would outnumber the stars in the sky. Nah, tapi kita tahu bahwa Sarah yang sudah tua juga meragukan apakah Tuhan bisa sanggup melakukan perkara yang di luar hal yang normal. But we knew that Sarah doubted God because she was getting so old already. There was no way that she was to conceive. Nah, jadi pertama dari Abraham. Abraham kita tahu dia memiliki anak siapa saja? So Abraham only had, how many children did Abraham have? Iya, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak ya. How many real children? Oke, yang pertama adalah tentang pohon keluarganya. Jadi Abraham memiliki perjanjian dengan Allah bahwa dia akan menyembah kepada Allah saja dan dia bersama keturunannya. Dan setelah itu Allah akan memberkati dia dengan keturunan yang seperti bintang di langit banyaknya. So God made a covenant with Abraham. If his descendants were to worship only Yahweh, then Yahweh would bless them and make them a great nation. Nah, tapi janji Allah belum tergenapi. Janjinya sudah dikasih, warisannya belum dapat. So they have received God's promise, but they have not inherited that land. Jadi Abraham, bapak leluhur daripada Yusuf, menerima janjinya Tuhan tapi belum menghidupinya, belum mewarisinya. So Abraham had received that promise, but his descendants have not yet inherited the land. Tapi yang menarik kalau kita telusuri bahwa kisah daripada bapak leluhur daripada Yusuf ini beridentik dengan satu hal. But there is something very striking about this story. Kalau kita cermati dari kisah kehidupan Abraham dan keturunannya, terjadi permasalahan yang berulang-ulang, yaitu tentang hak kesulungan. So if we look closely at the story of the life of Abraham and his descendants, there has been a recurring problem. And that is the problem of the birthright. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama, hak kesulungan itu penting bagi Tuhan. Why is the birthright important? It's important to God. Why?
Karena hak kesulungan itu berbicara tentang hak untuk mewarisi harta dan otoritas atau wewenang dari ayahnya. Because birthright refers to the right of the firstborn male to inherit property and authority from his father. Nah, dimulai dari Abraham terjadi permasalahan tentang hak kesulungan. So starting from Abraham, they already had a problem with this birthright problem. Tuhan sudah berjanji kasih keturunan. So God has already promised him a son. Tapi istrinya Abraham, Sarah, dia nggak sabar untuk menanti janjinya Tuhan. But Sarah was impatient for that promised child. Lalu dia berpikir mungkin Tuhan akan memberikan keturunan lewat gundiknya. Lewat budaknya yang akan dijadikan gundik kepada Abraham. So Sarah in her rational mind, she wanted Abraham to have relations with her slave. Nah, di dalam Kejadian 16 kita bisa lihat waktu Tuhan berfirman kepada Abraham, aku akan memberkati engkau akan memiliki anak dan keturunan yang banyak. Abraham ketawa karena dia bilang, Tuhan saya sudah tua, nggak mungkin. So when God told him, Abraham, you're going to have many, many descendants. And Abraham at that time was so old, he did not even have one son. So he was laughing. Lalu dia muncul dalam hatinya, seandainya Tuhan, engkau memperkenankan Ismail, anak dari gundiknya itu untuk diberkati. So he offered up to God, why don't you make Ishmael the chosen promised one instead? Mungkin lebih mudah. Maybe it's easy. It's easier this way. Nggak sulit jadinya. It's not complicated that way. Karena pada waktu itu Sarah sudah, maaf kata, berhenti haid. Dia sudah dalam kondisi tua, tidak bisa memiliki secara biologicalnya, secara hormonalnya untuk bisa memiliki anak. So at that time, Sarah was already menopausal. She was biologically unable to have children. Namun Tuhan bilang bukan Ismail, However, God says it's not Ishmael. tapi Ishak. It's Isaac. Jadi hak kesulungan yang Tuhan akan berikan kepada Abraham itu melalui Ishak. So that birthright will pass to Isaac, not Ishmael. Jadi bisa Anda bayangkan bahwa pertama isu tentang hak kesulungan itu tentang Ismail dan Ishak. So this is the beginning of the many problems that arises from this birthright thing. Nah sekarang anak daripada Abraham, Ishak, memiliki hal yang sama juga. Memiliki permasalahan tentang hak kesulungan. And Isaac in turn had the same problem. Kita tahu bahwa Ishak menikah dengan Ribka dan melahirkan anak kembar. Yang satu bernama Esau dan yang satu lagi bernama Yakub. So Isaac and Rebekah had twin sons. The older one was Esau and the younger one was Jacob. Kita bisa melihat bahwa Esau meremehkan hak kesulungan demi roti dan kacang merah. So Esau did not take his birthright seriously. He sold it to Jacob for bread and stew. Enggak cuman itu. Not only that, Dia menikahi wanita yang seharusnya tidak bisa dia nikahi karena dari bangsa lain. Dan menimbulkan kepedihan bagi hatinya Ishak dan juga Ribka, orang tuanya. Esau deliberately married not one but two Canaanite women whom God specifically told Abraham not to intermarry with. And these women were a constant source of pain and contention for his parents Isaac and Rebekah. Maka hak kesulungan jatuh kepada Yakub yang bukan anak sulung. So the birthright eventually fell to Jacob, who was not the firstborn. Nah terjadi lagi dalam kisah Yakub. And then this story repeats itself in Jacob's. Dikatakan berawal permasalahan dalam kehidupan keluarganya Yakub, dikatakan bahwa Yakub lebih mengasihi Yusuf dari semua anak yang lain, yaitu kakak-kakaknya Yusuf. So it started with Jacob's favoritism of Joseph, which gave the ensuing problems. Nah ini penting buat yang single ya. Kenapa dia mengasihi Yusuf? Karena sebab Yusuf anak yang lahir pada masa tuanya dari istri yang dicintainya, yaitu Rachel. So if you're single, you should keep this in mind. Only love Rachel. Jadi, Rachel. Ya buat yang belum menikah, jangan menikah karena kasihan, tapi harus karena mengasihi ya. If you're not yet married, you marry someone because you love them, not because you have pity on them. Ya karena kasih dan kasihan itu beda. Oke? Because love and pity are two different things. Yang ngerti ketawa dong. Oke. Nah, kemudian apa yang terjadi itu karena Yakub diberikan jubah. What's wrong with the jubah? Ada apa sih dengan jubah? So Joseph was given this robe. What did this robe signify? Karena gara-gara jubah ini menimbulkan iri hati dan kebencian daripada saudara-saudara Yusuf terhadap Yusuf. So this robe caused his brothers to really hate him.
Dalam sejarah bangsa Israel, jubah beraneka warna maha indah ini menandai pemiliknya sebagai orang yang dimaksudkan oleh ayahnya untuk menjadi pemimpin keluarga di masa depan. So this magnificent robe of many colors was significant because it hinted at Jacob's intention to make Joseph the future leader of the clan. Nah, suatu kehormatan yang biasanya diberikan kepada putra sulung. And this honor was usually reserved for the elder son. Nah, kalau kita lihat secara urutan daripada kelahiran Yusuf, Yusuf bukanlah yang menerima bukanlah orang yang seharusnya menerima hak kesulungan karena dia bukan anak sulung. According to birth order, Joseph should not have received the birthright because he was not the firstborn. Itulah yang membuat kakak-kakak Yusuf benci dan iri hati. So as a result, Joseph was hated by his brothers. Kenapa Yusuf? Why Joseph? Itulah akhirnya mereka nggak pernah senyum, nggak menyapa, memandang rendah, menghina, mengejek Yusuf. So that's why they hated him. They treated him in a very unfriendly manner. Ternyata Tuhan kreatif loh membuat cerita. So God is very creative in his stories. Nggak cuma sampai itu. Oh, not only that. Kakak-kakaknya Yusuf dibikin benar-benar semakin diproses sama Tuhan. So his elder brothers were also in process. Dikatakan selanjutnya Yusuf bermimpi. And it says that Joseph had another dream. Terus menceritakan mimpinya kepada saudara. Hey, saudara-saudara semua kumpul yuk. Aku mau cerita nih, gitu ya. So Joseph had 2 dreams and he was telling it to his brothers. Nggak cuma 1 mimpi, 2 mimpi. 2 dreams. Anda bisa bayangkan kalau misalnya Anda kumpul dengan teman di kerja waktu lunch begitu ya, waktu makan siang terus bilang, saya mimpi loh, saya diangkat jadi direktur. So you can imagine if you're having a lunch break with all your fellow employees and then you say to them, I had a dream that I'm going to be the director of this company. Saya nggak yakin semua bilang, oh awesome, you can do this. Saya nggak yakin kita bisa, beberapa dari Anda mengatakan seperti itu. Mungkin, masa? Yakin loh, gue lebih baik, pengalaman gue lebih banyak, dan lain sebagainya. Mungkin berpikir seperti itu. So I can tell you for sure that there will be many other people who want that job and who are jealous of you and will want to say that, oh, I can do a better job than you. Nah, tapi mimpi Yusuf jelas bahwa tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Kemudian semua berkas gandum daripada saudara-saudaranya sujud menyembah berkas gandum Yusuf. Sujud, bow down, face down. So the first dream was the sheaves of the wheat and all the other sheaves bowed down to worship Joseph's. Bisa bayangkan, Can udah you benci, iri. Can you imagine the envy? Siapa lu sih? Who Anak baru kemarin masih merah. do you think you are? Mendengar hal tersebut membuat saudara Yusuf menjadi semakin benci kepada Yusuf, bukannya semakin senang. Karena itu berarti mengkonfirmasi bahwa suatu hari Yusuf akan menjadi pemimpin di masa depan yang berotoritas kepada saudara-saudaranya. Hal tersebut bukanlah kabar gembira bagi kakak-kakak daripada Yusuf. So hearing these about this dream made Joseph's brothers hate him even more because it confirmed Joseph's superior position over them in the future, having authority over his older brothers. And this was bad news for them. Kemudian Yusuf bermimpi lagi nih. And then he had another dream. Halo saudara-saudaraku semua yang saya kasihi, kumpul yuk, saya mau cerita nih, saya punya mimpi. Come, everyone. Dia whom I lagi love. gitu ya, wah mau ngomong apa lagi nih? I want to tell you about my second dream. Dikatakan bahwa tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah, bow down, face down kepadaku, kata Yusuf. Dan Yakub menegur Yusuf. So the second dream was the sun, the moon, and the 11 stars all bowed down to him. And even Jacob rebuked Joseph. Tapi nggak dijelasin kenapa Yakub menegur Yusuf. So Jacob rebuked Joseph. We're unsure why, but Kira-kira kenapa? why do you think Jacob rebuked Joseph? Yusuf anak yang masih muda, seharusnya dia bercerita, it's fine kan, nggak apa-apa kan. Tapi Yusuf tegur, jangan kamu lakukan itu. So Jacob was angry at Joseph because as the youngest of the family, it was unfilial for Joseph to want his older brothers to bow down to him, even his parents. Bisa jadi secara budaya itu tidak pantas. So maybe according to traditions or family relationships, that was very unfilial. Tidak pantas kalau orang tua dan kakak-kakak yang lebih tua sujud kepada anak yang lebih muda. For older family members to bow down to the younger ones. Kembali lagi, mimpi yang kedua mengkonfirmasi bahwa
Suatu hari Yusuf akan menjadi pemimpin di masa depan yang berotoritas atas saudara-saudara dan orang tuanya. So this second dream again confirms that one day Joseph will rule over his siblings and even his parents. Ayat 11 tadi kita sudah baca, dikatakan maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. So they were jealous of him, but Jacob had this. He was thinking about it in his mind. Makin benci. Even more hatred. Tapi ada hal yang menarik, kenapa Alkitab katakan tapi Yakub ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. But Jacob kept the matter in his mind. Saya percaya dalam setiap kehidupan kita nggak ada yang kebetulan. So nothing is a coincidence in our lives. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan nggak untukkan buat kita saja, nggak. Tapi buat orang sekitar kita, orang tua, teman, dan siapapun. So everything that happens in our lives, God has a plan for. Nah, Yakub memikirkan peristiwa tentang kenapa dia memberikan jubah yang maha indah kepada Yusuf, kemudian dua mimpi daripada Yusuf, itu tiga hal yang semakin memperjelas konfirmasi ada maksud Tuhan dalam kehidupan Yusuf yang berbicara enggak cuma Yusuf, kakak adiknya, orang tuanya dan bangsa. Satu kumpulan keluarga besar yang akan terjadi di kemudian hari. So Jacob was ruminating about all these things in his mind about his gift of the robe to Joseph, and also Joseph's two dreams and what it means for the future of the nation. All this was in Jacob's head. Ya, are you guys with me? Nah, sekarang kita bisa lihat di pasal yang berikutnya 12-36, kita nggak akan baca. Nanti saya minta saudara bisa baca di rumah dan renungkan tentang apa yang terjadi. Nah, saya mau katakan bagian yang kedua ini adalah tragedi di dalam keluarga. So the next part of the story is verses 12 to 36. So Pastor Emmanuel calls this a tragedy. Tragedi adalah satu hal yang tragis terjadi di dalam keluarga. It's something bad, something disastrous, it's a tragic event. Saya nggak tahu, mungkin beberapa dari kita, saya sendiri pernah ngalamin hal yang tragis di tengah-tengah keluarga. So of course, any of us would have to the experience of having a tragic event happen in a family. Hal yang buruk terjadi kepada orang tua saya, hal yang buruk terjadi kepada saudara-saudara saya. Maybe your parents or your siblings or people around you. Seakan-akan kita merasa, kenapa ini terjadi? And you are asking God, why did this happen, God? Kenapa Tuhan izinkan terjadi? Why did you allow this? Nah, di dalam ayat 12-36, ini merupakan peristiwa yang menyedihkan. So in verses 12 to 36 is a tragic event. Terjadi bahwa saudara-saudara daripada Yusuf berencana untuk membunuh. The hatred and envy of Joseph's brothers towards him reached a boiling point to the point that they wanted to kill him. Dan walaupun memang tidak jadi, tapi rencana cukup jahat. Tetap memberikan isu kepada orang tuanya Yusuf atau Yakub itu bahwa Yusuf mati diterkam oleh binatang. So they wanted to kill Joseph and they wanted to tell Jacob that he was killed by a wild animal, even though the plan did not take place. Nah, ada satu sumber yang mengatakan bahwa pada waktu itu Yusuf ditaruh atau dilemparkan, bahasa Indonesia dikatakan dilemparkan ke dalam sumur. So Joseph his brothers threw Joseph into the pit. Jadi nggak jadi dibunuh, He wasn't killed, tapi dimasukkan ke dalam sumur. but he was Nggak tahu selama berapa lama. he was thrown into the pit, not known for how long. Tapi satu sumber mengatakan lebarnya cuma 1 meter diameternya, kemudian tingginya 4 meter. So people say that the water cistern was 1 meter in diameter and 4 meters high. Apa yang Anda bisa lakukan dengan 1 meter diameter? So how could you move around in 1 meter? Bisa rebahan? Could you lie down? Jongkok mungkin bisa ya. Could you squat? Maybe. Walaupun itu sumur yang kering It was a dry cistern. dan kosong, It was empty. tapi sumur di tengah-tengah perjalanan di tempat mereka berada, itu adalah sangat rawan dengan binatang buas. But there were many wild animals around. Jadi kalau Yusuf nggak mati oleh saudara-saudaranya, seakan-akan Yusuf dikorbankan oleh binatang untuk binatang buas. So even if Joseph didn't die by murder from his brothers, he would have been eaten or killed by the animals, wild animals. Alkitab nggak jelaskan apakah Yusuf diam aja silahkan begitu, atau dia merontak melawan. No, loh kenapa sih kalian lakukan begini sama saya? Apakah seperti itu atau dia diam aja? Alkitab memang nggak menjelaskan. So the Bible didn't say that Joseph struggled or Joseph just let them do whatever they wanted. Tapi Alkitab mengatakan bahwa Yusuf dilemparkan ke dalam sumur.
It just said that Joseph was thrown into the water cistern. Sampai akhirnya si Yehuda, anak daripada Yakub punya ide, daripada kita bunuh, mendingan kita jual kepada khalifah dan mendapatkan uang. And then Judah had the idea, if we kill him, we get nothing. But if we were to sell him to slave traders, we could get something. Saya cuma berpikir gini, merencanakan dibunuh dan dijual sebagai budak, mana yang lebih berat? Which would you prefer, to be sold as a slave or to be murdered outright? Mana yang lebih berat? Which would you prefer? Atau menurut Anda sama saja? Or it's just the same? Bagi saya, sama saja. Pilihannya adalah kemungkinannya si Yusuf putus asa dan dia gantung diri, mati juga secara sia-sia. Atau mungkin sebagai budak, dia bisa diperlakukan buruk oleh tuannya. So it's a choice between a rock and a hard place. Yeah? You go and be sold as a slave or you just die outright. Which would you prefer? Jadi nggak ada pilihan yang enak. So there wasn't a pleasant choice. Tapi pertanyaannya kenapa? Why? Walaupun Ruben coba menyelamatkan Yusuf keluar daripada sumur itu, tapi nggak bisa karena Yehuda sudah lebih dahulu menjual Yusuf kepada khalifah. So Reuben wanted to in secret save his brother Joseph, but he was too late because Judah had already sold him off. Dan di ayat 35 kita bisa nanti lihat bahwa dia dijual kepada Potifar. So he was sold in the end to Potiphar. Nah, saya mau ajak kita merenungkan apa maksud daripada kisah ini. So what is the meaning of this story? What can we get from this? Hal yang perlu kita waspadai adalah kebencian dan iri hati terhadap Yusuf yang dilakukan oleh saudara-saudaranya adalah dosa yang menghancurkan kehidupan saudara-saudara Yusuf. So this hatred and envy towards Joseph were sins that destroyed the lives of the family. Enggak cuma menghancurkan kehidupan mereka sendiri, tapi menyakiti hati ayah mereka yaitu Yakub, karena mereka menipu dan membohongi. Seakan-akan itu pun menghancurkan kehidupan Yusuf dan masa depannya. So they destroyed their own lives. They also hurt their father Jacob, and they also seemingly destroyed Joseph's life and his future. Sungguh sangat tragis, betul? It's a tragic tale. Dalam beberapa budaya di Indonesia, kita sering dengar bahwa ada karena warisan, karena kekayaan, karena namanya jabatan dan penghargaan, kakak beradik bisa saling melakukan hal yang buruk. So there have been many stories in Indonesia or any other place where because of inheritance, because of power or position, that siblings will fight one another. Yang tua mungkin merasa saya harus dapat yang lebih besar dong, saya anak sulung, saya anak yang lebih tua. Maybe the firstborn will be thinking, I should have the right to the most property or the most inheritance. Sama halnya dengan bangsa Israel, karena yang sulung akan mendapatkan dua bagian, seluruh harta dan juga kekayaan daripada orang tuanya. So the firstborn, it was allotted 2 lots for him in the inheritance, 20%, yeah. Dan menyedihkannya di Indonesia ada yang sampai akhirnya nyawanya hilang karena demi warisan dan kekayaan dan jabatan dan penghargaan. So because of this, people could easily lose their lives. Sekarang pertanyaannya, kenapa Yusuf yang menerima hak kesulungan? So why did the birthright fall to Joseph? I'm sorry to say, you need to be ready to listen what the Bible say and the reason why Yusuf accept the birthright. Ruben yaitu anak pertama daripada Yakub. So Reuben was Jacob's eldest son, his firstborn. Seharusnya dia menerima hak kesulungan, He could have, the birthright could have passed to him, tapi dia gagal. but he failed to. Ada yang tahu kenapa dia gagal? Do you know the reason why? Kenapa dia cacat secara moral untuk bisa berhak menerima hak kesulungan? So he was morally deficient, yeah? He did not have the right to the birthright. Karena dia telah mencemarkan pernikahan ayahnya sendiri, yaitu berlaku amoral, tidur dengan gundik ayahnya. Because he had dishonored his own father by having sexual relations with his father's concubine. Kita bisa lihat di ayat yang sebelumnya, ayat 35. That's in Genesis So Ruben chapter sebagai 25. anak sulung failed, gagal. So Reuben failed as the firstborn. Nah, anak kedua yaitu Simeon dan Lewi. Simeon and Levi Bagaimana dengan mereka? Kalau Ruben gagal, harusnya Simeon dan Lewi bisa dong. could have inherited the birthright, Mereka buruk juga. but they were also terrible people. Mereka gagal. They also failed. Anda bisa baca nanti di dalam Kejadian 32-33 dikatakan bahwa mereka membunuh dengan keji semua laki-laki dalam satu kota yang sedang tidak berdaya karena mereka baru disunat.
merampasi, menjarah semua ternak dan kekayaan kota tersebut dan menawan semua anak-anak perempuan. Perbuatan yang keji yang menyelakakan keturunan Yakub. Genesis 32 and 33 it tells the story of Simeon and Levi, how they killed all the men in the city when they were in pain and completely defenseless because they had just been circumcised. They robbed, they plundered all the livestock and wealth of the city, and they captured all the children and women. It was an abominable act that left a mark on all of Jacob's descendants. Anda bisa lihat di dalam pasal terakhir daripada Kejadian dikatakan bahwa mereka keji dan kejam. So they were cruel and they were despicable. Sekarang bagaimana dengan anak keempat, yaitu Yehuda? The fourth son was Judah. Kita tahu bahwa Yehuda lah yang mengusulkan untuk menjual Yusuf menjadi budak. So Judah was the one who proposed selling Joseph to the slave traders. Tapi ini bagian dari rencana Tuhan bahwa Yusuf lah yang akan menerima kesulungan, karena dari anak-anaknya yang akan menjadi Efraim dan Manasye akan menjadi suku daripada Israel. So therefore, Joseph receiving the birthright has become part of God's plan, because his descendants, Manasseh and Ephraim, will be the one of the two of the 12 tribes of Israel. Nah, kita udah masuk dalam conclusion. Yang pertama, anak sulung itu berbicara tentang otoritas. The firstborn speaks of authority. Bagi kita yang percaya di dalam perjanjian baru itu nggak bicara tentang ke-1, ke-2, dan ke-3. No, karena yang sulung yaitu Yesus. Jesus is the firstborn. Yesus adalah yang sulung, yang sempurna, yang membuka jalan bagi keselamatan manusia untuk dapat memenuhi kehendak dan rencana Allah yang mulia dalam hidup kita. Kenapa? Karena anak sulung yang di dalam perjanjian lama, it fail, gagal, nggak bisa memenuhi rencana Tuhan karena mereka nggak punya kekuatan. So Jesus is the firstborn. He was the perfect one. He was the one who opened the way for human salvation, because Adam failed. Karena kita nggak bisa mencapai maksudnya Tuhan dengan kekuatan kita. Nggak bisa. So we cannot fulfill God's glorious will and plan with our own strength. Perbuatan baikmu nggak bisa membuat engkau selamat. Nggak bisa. Your righteous deeds cannot save you. Engkau rajin memberi, engkau membantu orang, itu nggak bisa membawa engkau pada keselamatan. You consistently give or you are consistently helping other people, but that cannot bring you to God. Saya sangat bersyukur kita punya Yesus yang sulung, yang membuka jalan, yang katakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Sehingga akhirnya kita semua, anak-anaknya, bagian daripada keluarga Allah bisa masuk kepada janji-janjinya Allah dan bisa menggenapi rencananya Tuhan. So we are grateful that Jesus is the firstborn. He has made the way for us. Yang kedua, hati-hati dengan apa yang Anda lihat, sukai, inginkan, dan dapatkan. So be careful of what you desire. What you see, what you like, what you want. Ada satu istilah gini, I see it, I like it, I want it, I got it. Whose song is that? Enggak sih. Oh no. I see it, I like it, I want it, I'm gonna get it. Yang kedua, hati-hati dengan apa yang engkau lihat, apa yang engkau sukai, apa yang engkau inginkan, dan apa yang engkau dapatkan. So be careful what your eyes see, what your heart likes, what you want to achieve, and what you want to get. Di dalam Markus 7:21 dikatakan, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, dan semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. So in Mark chapter 7 it says, for from within, out of the heart of man, come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, coveting, wickedness, deceit, sensuality, envy, slander, pride, foolishness. All these evil things come from within and they defile a person. Iri hati dan kebencian sangat merusak kehidupan. Envy and hatred are very destructive emotions. Perbuatan buruk dan jahat dapat terjadi oleh karena iri hati dan kebencian. And only bad and evil deeds can result from envy and hatred. Hanya melalui salib Yesus kita dapat melihat bahwa kasih-Nya dapat memulihkan hati kita yang kotor. Only through the cross of Jesus can we see that His love can heal our dirty hearts. Saya mau katakan di dalam Yesus kita mendapatkan pengampunan dosa. In Jesus we find forgiveness of sins. Kita ditebus daripada kegelapan. We are redeemed from darkness. Ini yang luar biasa. Kenapa Yesus harus bangkit? Karena Dia berikan kekuatan untuk kita bisa menanggung segala perkara, kemerdekaan, dipenuhi oleh Roh Allah yang memampukan
melengkapi untuk melakukan kehendak Allah yang mulia. Not because our own strength, but because His power who live in us. To being a witness, so people can see the goodness of God. So in Jesus, we are given the strength to endure all things, filled with the Spirit of God who enables and equips us to do God's glorious will. Kalau Anda mungkin merasa iri dan apa yang orang miliki, saya pernah merasa seperti itu. Saya lebih tua, harusnya saya bisa lebih dihargai. Tapi Tuhan rendahkan serendah-rendahnya. Sampai akhirnya saya mengerti ada maksud Tuhan di balik semua itu. So maybe there are times when you feel envious and you feel jealous of what other people have achieved, but you need to humble yourself before God. Saya mau katakan Alkitab bilang dalam Ibrani 13 ayat 5, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. So in Hebrews 13:5 it says, whatever situation you are facing, be content with what you have. Perhatikan baik-baik. Dia tidak akan membiarkan dan dia tidak akan meninggalkan kau. Be content with what you have because God will never leave us nor forsake us. Kalau mungkin engkau merasa diperlakukan tidak adil oleh orang tuamu, oleh teman-temanmu, dianggap asing dan lain sebagainya. Tuhan bilang bahwa dia nggak akan membiarkan kau dan dia tidak akan meninggalkan kau. Maybe you are betrayed by your parents or by your friends or whatever unpleasant situation that you're facing. You have to remember that God will never leave you nor forsake you. Matius 6 ayat 21, 30, 32 dikatakan bahwa Tuhan pelihara, kasih makan ke engkau dan Bapa tahu apa yang kau perlukan. Matthew chapter 6, God cares for you, He feeds you, and He knows what you need. Mazmur 34 ayat 9 katakan, kecap dan pandang kebaikan Tuhan, maka kita akan berbahagia. In Psalm 34 it says, taste and see that God is good. Kalau engkau merasa engkau gak bahagia karena engkau iri, dengki sama orang, firman Tuhan hari ini katakan, ingat, lihat kebaikan Tuhan. If you have envy and you have jealousy in your heart, you need to remind yourself, you need to look at what God has done, the good that God has done in your lives. Yang luar biasa Tuhan katakan, takut akan Tuhan membuat kita tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. So fearing God, putting God first, it means that we will not lack anything good. Final conclusion. Tuhan tuh ketika Tuhan bekerja, dia bekerja dengan gambar besar. So God works with a big picture. Ketika saudara-saudara Yusuf pusing dengan kenapa dia menerima hak kesulungan dan lain sebagainya. Tapi Tuhan sebenarnya bukan lihat itu. Apa yang dia lihat adalah untuk bisa menghidupi satu bangsa yang besar di hari depan. So what was God trying to do with Joseph's story? He was trying to preserve the nation of Israel. Dan sama sekali Yusuf gak ambil keuntungan dari apa yang dia terima dari Tuhan. Karena ini adalah bagian yang memang berbeda untuk setiap orang. Tidak semua orang dipanggil jadi presiden, betul? So not everyone is called to be the president. Everyone has a story, a place, a position that God has planned for your life. Hal yang luar biasa sebagai penutup Yusuf katakan Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang nih, yaitu memelihara hidup bangsa yang besar. So this is what Joseph said to his brothers. Genesis 50:20. As for you, you meant evil against me, but God meant it for good, to bring it about that many people should be kept alive as they are today. Kalau orang dunia bisa bilang, what doesn't kill you make you stronger. So the world may say, what doesn't kill you make you stronger? Apa yang Tuhan katakan? What does God say? Di dalam aku, engkau tidak akan berkekurangan apapun yang baik. In me you will not lack any good thing. Enggak cuman kuat, Not only strength, tapi engkau mampu. but you're able. Karena banyak orang yang kuat tapi dia enggak mampu. Maybe you can be strong, but you are Tapi not bersama able. Yesus kita mampu, ada jaminan. But with Jesus, you are guaranteed to be able. Bagi Anda yang mungkin merasa saya seperti Yusuf, hidup di dalam perasingan, sepertinya tidak sampai kepada mimpi atau visi yang Tuhan berikan, saya mau katakan, tunggu, sabar, prosesnya masih berlangsung. Maybe you feel like you're in Joseph's position now when you are suffering. You feel like nothing is going your way, everything is going alright. But you need to remember. Kalau Anda yang mungkin merasa bahwa Anda seperti saudara-saudaranya Yusuf, kenapa orang lain lebih hebat dari Anda dan sebagainya, ingat bahwa Tuhan prosesnya yaitu gambaran besar
untuk satu hal yang lebih besar di depan. Or maybe you take the position of Joseph's brothers and you feel jealous or envious towards a younger one. Then you need to remember that God remembers the big picture. He works within the big picture.